पा त्रिपुराओ बसुक काचलि स्लाइजाखा गोसाकनि कर्म फाइक्या गोख्रां फाइक्या आन्द्रस फाइक्या पद्मबुबार फाइक्या फियाबा अथागुनि 25 years रमै ब नक खुंसाबो मान्या नक काक मुकाक बुनि नगनो थुइ दिन पार अंजाजाव फियाबा सालबसक अ बुरा जराव फनो बुनि नग थुइ पार अंजाजानायबा निजिनि नगनो तंनानि आहाय खलायनो तीन कसाम रकनो बाक्सा किसा कताल कष्ट खलाय सामुं क्रांगै अ तीन रक बैनो बेरा खावै नक नै खलाय जाखा फियाबा लोकल नेता रक्षा बेलाय खेनो प्रधानमंत्री योजनानि नग्रनानि हनै 200 रांबो चावै पाइलांखा तबो अथागो नग्रलिया हागे दङ टिभि मांप्लि नाय तंनाय रक नक्साबो माना मोजां अथागो दे माना मोजां ना तायो न फियाबो नेता रक आमन बिसिंबो चाफ्लाक नेता प्लाक प्लाक जानाय नेता रक जाथारलायो थारनिसे निसे गारि पाइलाया दफानो थकायै फियाबो अथागोनि नक नायनायदि 11 मानदाय कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो खबजाक जिरानिया ब्लकनि राममोहन ठाकुर पारानि थागु विश्वदेव रुमा हेकबा चाक्रा विश्वदेव रुमा ककसरखा बनि एमएलए न बरम गनांजक सपनादेव रुमा न बनो नक सिमिपुन किसारदि हनै हाइके लुकुरक सासेदि 25 बছর सीपीएम जीएमपी नि हापां तंफ्रुब तिप्रासा नायकुलजाकलिया ताउ बीजेपी आईपीएफ ति हापां 2.0 ट्रिपल इंजिन तिप्रा मथानो खबै बनि कपालनि बिरजान बिरमान न साब हनाय ताबो जे व्यक्ति बारे नाम की ओडा या सरा की हाँ अरे বিশু এমনি দেখে সরা বিশু দেববর্মা কতজন থাকে এখানে দুইজন থাকে দুইজন পোলা আর বাবা বাতাগুলি পাইছে নিতে বাতা পাইছে জায়গাগুলি পাইনি জায়গা পাই না কিন্তু ইয়া রেশনের চাল পাই জায়গা পাই না ঘর পাই না জায়গা কত বছর হয়েছে পাই না কয় বছর 30-35 বছর হয়েছে তারপরে এই এলাকায় চেয়ারম্যানরা কোনো উদ্যোগ নেয়নি তাই তো দায়িত্ব নেই না কোন ব্লক অন্তর্গত মান্দাই ব্লক এই এলাকার নাম হচ্ছে রামমোহন ঠাকুর ওনার নাম হচ্ছে বিশু দেববর্মা বয়স কত হয়েছে 40 রেশন কার্ড কি বিপিএল না এপিএল না নাম 2000 কত বছর হয়েছে এই গড়টি ভাঙা ছিল 25 বছর হয়েছে 25 বছর এই 25 বছরে যেটা বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পরেই পাইছে না ঘরগুলি পাইছেননি জলই পাইছে না আমরা এই বেড়ার মাইটা ওয়ালে এক সাইড ভেঙে গেছে তারপরে আর এক সাইড আছে আর গাড়ি কোনো মতে বাঁধা রাখছি যে কোনো সময় দুর্ঘটনা করতে পারে তারপরে এই এলাকায় বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা কি আশা দিয়েছে আপনারা কি আশা দিয়েছে আশা তো হয়েছে না দেব কয়ে দিছে না গড়ই পাই না জলই পাই না সব না দেববর্মার কাছে ওই গড় বাঙ্গা থাকুন লাগে যার জল পাই না এমনি থাকুন লাগে কি জোরতালি দিয়া এমনি এখন তো লোকসভা ইলেকশন এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন তিপ্রামথা বিজেপি দিতেই বা লোকসভা আগে জল দিতেই বা দিতেই বা এখন পর্যন্ত আমরা গড়গুলি মিলছে না তারপরে বর্তমানে এই এলাকায় বিধায়ক স্বপ্ন দেববর্মাকে কি আবেদন করবেন